know how to apply for a job? Apakah kamu tahu bagaimana melamar sebuah pekerjaan? Learning concept. Learning media. By the end of this lesson, the students will be able to learn what a job is, what an application letter is, active and passive voice, pronunciation of the word. Di akhir pembelajaran daripada modul ini, siswa diharapkan memahami apa itu yang disebut dengan pekerjaan, surat lamaran, kalimat aktif dan pasif, kemudian pengucapan kata yang benar. Introduction. Each of us need to have a job, isn't it? What happens if you do not have a job? Masing-masing kita butuh pekerjaan. Bukankah demikian? Apa yang terjadi jika kita tidak punya pekerjaan? What is the meaning of a job? A job is a condition when someone gets paid for what their position is. So, are you interested in getting a job? Apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah kondisi ketika seseorang dibayar untuk apa yang menjadi pekerjaannya atau posisi yang dimilikinya. Jadi, apakah kamu tertarik memperoleh pekerjaan? There are some competencies that we need to have in order to get a job in real life. 1. Expertise in the respective field. 2. Skills are things that you master. For example, if you are a master in mathematics, you can consider becoming a mathematics teacher. 3. Abilities mean the capabilities you have, such as critical thinking, analysis, etc. 4. Personal characteristics are your behavioral patterns. They help you to face problems or challenges in real life. For example, honesty, friendliness, etc. What do you need? Apa yang kita perlukan ataupun apa yang harus kita persiapkan ketika kita ingin siap mendapatkan sebuah pekerjaan? Tentu kita harus memiliki knowledge, ilmu pengetahuan. Kemudian memiliki skills, keterampilan, ya baik itu berhitung dan sebagainya. Kemudian abilities, kemampuan khusus. Di samping itu juga ada personal characteristics. Kita memiliki karakter, ya makanya disebut seseorang itu bisa dipertimbangkan apabila dia memiliki karakter bagus. Ini adalah persyaratan yang dibutuhkan jika kita ingin memperoleh sebuah pekerjaan. These are some examples of jobs: journalist, doctor, singer, architect, police, and many more. What job do you want to get in the future? Berikut ini adalah contoh pekerjaan, misalnya jurnalis, dokter, kemudian arsitek, police, ya. Kira-kira apa yang menjadi pekerjaan kamu ke depan? Click the following picture to do the exercise. For understanding, reading exercise, duties and responsibilities. 1. Lending books to the customers. 2. Helping people to find books. 3. Storing books properly. Filing. 4. Replying to emails. 5. Answering telephone calls. From this description, can you guess what job is this? Baik, dari kemampuan membaca, kira-kira kalau tanggung jawab ataupun tugasnya adalah seperti ini: lending books to customers, meminjamkan buku kepada pelanggan, membantu orang menemukan buku, filling books away, ya, kemudian mengatur buku, replying to emails, menjawab email, answering telephone calls, menjawab panggilan telepon. Kira-kira apa nama pekerjaan tersebut? Exercise. Click on the speaker icon and listen carefully to the conversation. Good afternoon, sir. Hello. Please sit down and relax. By the way, thank you for your application.
You have sent a good application letter, but I have a few questions to ask you. Shall I? That's fine, sir. So, first of all, would you please tell me about yourself? Well, I graduated in Industrial Engineering program from Sydney University. My hobbies are hiking, drawing, and designing. Well, do you have any experience related to your hobbies? I was the winner of the drawing and design competition for the best poster last year. Interesting. What are the hobbies of the applicant? Click to see the answer. Ya. Hiking, drawing, designing. Setelah mendengarkan wawancara tadi, ya, apakah yang menjadi hobi daripada di aplikan? Tadi hiking, drawing, designing. Mari kita lihat apa jawabannya. Speaking exercise. Challenge yourself to answer the questions that the interviewer asks you. 1. Hello, I am the manager of this bank and your interviewer today. I would like to ask you a few questions. Is it okay? 2. Okay, first of all, please introduce yourself. 3. Interesting. What are your hobbies and interests? 4. Wow, you have interesting hobbies. So, what position are you looking for in this bank? 5. The last question. Why should our company recruit a person like you? Can you give a brief explanation? Baik, dalam kemampuan speaking, Anda ditantang ya. Challenge yourself to answer the questions that the interviewer asks you. Interviewer itu adalah pewawancara. Anggap Anda orang yang diwawancara. Kira-kira apa jawaban kamu? Misalnya, hello, I'm the manager of this bank and your interviewer today. I'd like to ask you a few questions. Is it okay? Kamu jawab apa? Yes, it's okay, sir. Interviewer, okay, first of all, please introduce yourself. Apa yang akan kamu lakukan? Yaitu kamu perkenalkan siapa nama kamu, mungkin bisa disebutkan single atau berapa umur dan sebagainya. Kemudian kalau kamu ditanya, interesting, what are your hobbies and interests? Berarti kamu harus menyebutkan hobi dan minat kamu. Kalau kamu ditanya, wow, you have interesting hobbies, so what positions are you looking for in this bank? Wah, hobi kamu cukup menarik. Kira-kira posisi apa yang kamu mau di bank ini? Kamu harus menyebutkan hobi apa. Kemudian, the last questions. Why should our company recruit a person like you? Can you give a brief explanation? Kalau misalnya pewawancara mengatakan, jika kami menerima Anda di perusahaan ini ataupun di bank ini, kira-kira apa yang menjadi alasan Anda, ya, can you give a brief explanations kenapa kami harus merekrut Anda di bank ini, kira-kira begitu. Berikanlah jawaban karena kamu punya kompetensi ataupun keahlian dan sebagainya. Application letter. What is an application letter? An application letter is a document that we send to a company with our resume and personal information, including skills and experiences. Baik, apa itu surat lamaran? Surat lamaran adalah dokumen yang kita kirim ke sebuah perusahaan dengan resume dan informasi pribadi kita, termasuklah di situ pengalaman dan keterampilan kita. There are two types of application letters. First, solicited letters. This type of letters is sent in reply to job advertisements. Second, unsolicited letters. This type of letters is commonly used by the employee who searches for jobs in random companies regardless of any advertisement. Ya, ada dua jenis surat lamaran. Yang pertama adalah solicited letters, yang kedua unsolicited letters, artinya adalah surat permohonan, ya. Solicited itu artinya adalah permohonan, ya, ataupun memohon. Kemudian ada yang tidak, mungkin itu berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang ada di newspaper dan sebagainya. Solicited letter is written by the applicants because they gain information from any advertisement available online or in a newspaper or at a company's website or through the word of mouth.
This type of advertisement commonly indicates that the company opens jobs for applicants. The vacancies are open to all. Hence, the applicants should compete with other applicants. So, the applicants must write the letter carefully and distinctively. Ya, apa itu solicited letters? Ya, artinya surat permohonan ya, permohonan untuk melamar ya. Yaitu surat lamaran yang ditulis oleh si pelamar karena mereka mendapatkan informasi dari iklan yang tersedia secara online atau di dalam surat kabar atau di website perusahaan atau lewat ya mulut ke mulut. Jenis iklan seperti ini biasanya mengindikasikan bahwa perusahaan membuka lowongan pekerjaan untuk para pelamar. Kemudian lowongan pekerjaan itu terbuka kepada siapapun. Namun para pelamar seharusnya berkompetisi antara satu pelamar dengan pelamar yang lain, sehingga para pelamar harus menulis lamarannya lebih hati-hati dan lebih jelas. Itu dia solicited letters. Oke, next, mari kita lihat yang berikutnya. Solicited letter is a letter that is sent by applicants because they have a strong interest in a certain company or organization without any advertisement. There are 3 advantages to this type of application letters. First, you are able to send such application letters at any time you prefer. Second, you are able to put forward your preference for the department or division in the company. And last, you have less competition because there is no advertisement. This type of application letter is usually used for internship applications. Kemudian surat lamaran unsolicited itu ataupun unsolicited letter itu adalah sebuah surat lamaran yang dikirim oleh si pelamar karena dia memiliki minat yang kuat ya, artinya ketertarikan, keyakinan besar dalam perusahaan itu atau organisasi itu tanpa harus ada iklan yang mengiklankan pekerjaan di sana. Ya, ada 3 kriterianya. Yang pertama adalah kamu mampu untuk mengirim surat lamaran kapan saja yang kamu mau. Kemudian yang kedua adalah Anda bisa meneruskan your preferences for the department or division in the company. Ya, put forward your preferences for the department or division in the company. Artinya kamu harus bisa meneruskannya ke perusahaan atau bagian perusahaan di divisi bagian penerimaan di sana. Bisa kamu langsung sendiri mengantarnya begitu. Kemudian yang ketiga, you have less competitions because there is no advertisement. Yang ketiga adalah sedikitnya persaingan karena memang tidak diiklankan ya, sedikit saingan karena tidak diiklankan, tidak banyak saingan. Parts of an application letter. 1. Your address. 2. The address of the company you are writing to. Use complete title and address. Do not abbreviate. Do not abbreviate any title or address. 3. Salutation. 4. Opening paragraph. 5. Body paragraph. C. Closing. 7. Signature. Berikut adalah bagian daripada penulisan surat lamaran. Yang pertama adalah your address, alamat kamu yang ini. Kemudian the address of the company, bisa disebut sebagai alamat dalam ya. Alamat dalam itu artinya alamat perusahaan yang dituju. Jangan pernah menyingkat ya, tetapi tulislah dengan benar. Salutation itu adalah yang ini barangkali ini, yang kecil ini. Ya, dear sir dan seterusnya, itu adalah salam pembuka. Kemudian opening paragraph itu biasanya adalah I'm writing this application letter for a position dan seterusnya. Kemudian body paragraph, inilah isinya, kira-kira posisi apa yang dilamar dan apa yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan itu yang kau miliki untuk kamu bisa diterima. Kemudian closingnya, yaitu artinya kamu menyebutkan
harapan kamu bahwa kamu akan dipanggil untuk interview. Kemudian yang terakhir adalah signature, itu adalah tanda tangan di bagian ini. Part of the letter is your address. The address here is the address of the applicant. For example, Rizka Handayani, Yosudarso Street, 400 Maiden, 65151, May 12, 2015. The second is the address of the company. You must use your complete address. For instance, Mr. Farian Tampu Bolon, Personal Manager Maiden Jaya Raya Sukabhumi Street, Java Bharat 98502. Ya, lebih detail disebutkan adalah yang pertama yaitu alamat si pelamar. Ini contohnya. Kemudian alamat perusahaan yang dituju, ini contohnya. The third part is salutation or greeting. Always make an effort to greet the person in charge. Next is the opening paragraph. This part talks about the job or position you want. The open position in that company. From where did you get the information about the job, etc.? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, salutation itu adalah salam pembuka, ya. Misalnya, Dear Mr. Butar, yang terhormat Mr. Butar. Kemudian opening paragraph itu adalah di mana kau menuliskan surat lamaran itu dengan tujuan melamar apa, posisi apa, yang diiklankan di mana, kapan, dan seterusnya. The paragraph is an important part of the letter because the applicant should put forward the desired work and experience that they have. In the closing part, it is applicant's chance to get a response from the reader. The applicant can ask for interview appointment time. To execute it easier, the applicant can put his or her contact number. Body paragraph ini adalah bagian terpenting daripada surat lamaran, ya. Kemudian yang closing ini adalah disinilah kamu sampaikan bahwa kamu berharap kamu diinterview dengan nomor ataupun email yang bisa dihubungi sehingga mempermudah untuk kamu dipanggil untuk wawancara. The last part is the signature. Always put your signature below the closing part. This means you are enclosing your resume. Ya, bagian terakhir adalah signature, yaitu katakanlah hormat saya Eko, baru tanda tangan, itu maksud daripada signature. Click on the following picture to do the exercise. Checking for understanding. Reading exercise. I'm writing to apply for the position of mathematics teacher, which was advertised in Quran Compass. Which part of the application is this? Click to see the answer. Ya, menurut kamu setelah kita sebutkan tadi bagian-bagian daripada surat lamaran, kalau misalnya ditulisnya I'm writing to apply for the position of mathematics teacher which was advertised in Koran Kompas, ini masuk bagian apa? Apakah ini address ataupun alamat perusahaan ataupun ini disebut sebagai opening? Disebut sebagai opening, ya. Baik. Writing exercise. Choose the best answer for this question. Which of the following is not a proper word or phrase used for closing a job application letter? A. Sincerely. B. Regards. C. Respectfully. D. Best regards. E. Warmly. Click to see the answer. Yang manakah berikut ini yang tidak tepat, ya? Kata kerja ataupun frase yang digunakan untuk penutup sebuah surat lamaran. Tadi kita sebutkan sincerely itu adalah hormat saya, regards juga ya, respectfully ya, best regards, warmly. Yang mana kira-kira? Ayo, silakan pilih. Warmly. Iya, warmly itu biasanya untuk sesama teman, ya. Jadi bukan untuk surat lamaran. Active voice. Active voice is the form of the sentence when the subject of the sentence performs the action and object acts as the receiver. Sekarang kita belajar tentang kalimat aktif. Kalimat aktif adalah bentuk daripada kalimat di mana subjek dan bentuk kata kerjanya memiliki kata kerja
dan objek sebagai receivernya. Artinya ada orang yang dikenai. The voice. The passive voice is the form of sentence when we want to emphasize the action, the verb, and the object of a sentence rather than subject. Dan kalimat pasif adalah apabila kita fokus kepada objek yang dikenai. Ya, kalau tadi active voice adalah kita fokus kepada siapa pelakunya. Kalau passive voice kita condong kepada siapa yang menjadi korbannya. Korban daripada tindakan tersebut. Examples of active voice and passive voice. I eat an apple is active voice. This becomes the apple is eaten by me in passive voice. She buys the novel becomes the novel is bought by her in passive voice. He drank some coffee becomes the coffee was drunk by him in passive voice. They will watch the new movie becomes the new movie will be watched by them in passive voice. We are reading some books becomes some books are being read by us in passive voice. Berikut adalah contoh kalimat aktif dan contoh kalimat pasif. Mari kita lihat kalimat aktif yang pertama. I eat an apple. Di sini dia subjeknya adalah I, objeknya adalah an apple. Kemudian ketika dia pasif, the apple ya dari objek menjadi subjek di sini. The apple is eaten by me. Dari saya memakan apel menjadi apel dimakan oleh saya ya. Berubah dia. Kemudian the apple is eaten by me. Salah tempat ya. She buys the novel. Dia membeli novel. Kemudian the novel is bought by her. Perhatikan saudara, ini ada kata kerja pertama, di sini menjadi kata kerja ketiga. Di sini kata kerja pertama buys menjadi kata kerja ketiga, bought di sini. Kemudian di sini diawali dengan to be, is. Kenapa is bukan are dan am? Karena subjeknya adalah tunggal maka is. Ini pun sama, subjeknya adalah novel satu berarti is. Kemudian kenapa tidak pakai was atau were? Karena kalimat aktifnya berada di tenses simple present. Kalau di sini simple present berarti di sini juga harus to be untuk simple present yaitu is, am, are. Maka kita pakai is karena subjeknya adalah the apple, kita pakai is karena subjeknya adalah the novel. Begitu seterusnya ya. Click the following picture to do the exercise. Checking for understanding. Reading exercise. 1. The cake was cooked by mommy yesterday. What type of sentence is this? 2. Mommy is cooking fried rice for our breakfast. What type of sentence is this? Click to see the answer. 1. Passive voice. 2. Active voice. Baik, perhatikan dua contoh kalimat berikut ini. The cake was cooked by mommy yesterday. Berdasarkan struktur kalimatnya, the cake is the subject, ada to be was, dan kemudian kata kerja ketiga, cook di sini. Kemudian ada agentnya yaitu mommy, kemudian ada keterangan waktu yesterday. Berdasarkan pola kalimatnya, maka ini disebut sebagai kalimat pasif. Kemudian kita pindah ke kalimat kedua. Mommy is cooking fried rice for our breakfast. Di sini subjeknya adalah mommy. Di sini menggunakan to be plus verb being, berarti ini adalah present continuous. Objeknya adalah fried rice for our breakfast. Ini keterangannya ya. Berarti ini adalah kalimat aktif ya. Dari kedua contoh kalimat bisa kita bedakan. Maka yang ini adalah pasif, yang ini adalah aktif. Exercise. Identify whether the following sentence is an active voice or passive voice. Challenge yourself and convert the sentence into the other voice. For instance, if the sentence is in the active voice form, you should convert it into the passive voice and vice versa. 1. I eat an orange. 2. An application letter is written by me. Ya. Kalau misalnya di sini I eat an orange, kira-kira bagaimana bentuk pasifnya ini? Tentu kita akan awali dengan an orange ya. Kita jadikan objek dalam kalimat aktif ini menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kita tulis an orange. Oke. Berapa orange? 1, berarti is.
Kenapa is bukan was? Karena kata kerjanya it, berarti present ya. And the rains is, kata kerja it menjadi kata kerja ketiga, bentuknya adalah eaten. Berarti and the rains is eaten by me. Oke, begitu dia. Kemudian di sini sudah tersedia kalimat pasif. An application letter is written by me. An application letter is written by me. Di sini subjeknya adalah an application letter is written by me. Di sini adalah to be is, kemudian kata kerja ketiga written, dan agentnya adalah me. Apakah Anda bisa mengembalikan ini ke dalam kalimat aktif? Tentu harus memperhatikan kembali ya. Di sini sebagai agentnya adalah me, berarti kita kembalikan dia ke posisi subjek, berarti I. Kemudian menentukan kata kerjanya present atau past dan sebagainya. Perhatikan antara to be is dengan kata kerja ketiga. Di sini adalah present, sini written, berarti bentuk present daripada ini adalah write. Karena subjeknya adalah I menjadi me, me menjadi I. I write, apa objeknya? Dari subjek ini menjadi objek dia di sini, berarti I write an application letter. Itu dia bentuk aktifnya. Exercise. Let's practice your speaking skills and identify the voice in the sentence. Where is your motorcycle? My motorcycle is being used by my brother. Where is your biology book? My biology book is being used by my friend. Ya, dari contoh speaking di sini juga menggunakan kalimat aktif dan pasif. Contoh Sena dan Budi. Where is your motorcycle? Di mana sepeda motor kamu? Kemudian Budi menjawab, my motorcycle is being used by brother. Berarti dia menggunakan present continuous bentuk pasif. Sepeda motor saya sedang digunakan oleh abang saya. Kemudian Sena, where is your biology book? My biology book is being used by my friend. Hampir sama dengan di atas. Try to pronounce these words the way they are written. Qualification, consideration, resume, colleagues, applicant. Ya, silahkan dilatih pengucapannya ya. Advertisement, salary, borrow, application, signature. Yang di antara garis miring ini namanya adalah phonetic transcription, artinya cara pengucapannya. Checking for understanding. Which of the following is not a synonym of the word advertisement? A. Promotion. B. Announcement. C. Reclaim. D. Invitation. E. Publicity. Click to see the answer. Yang manakah berikut ini yang bukan sinonim daripada kata advertisement? Berarti bukan sinonimnya. Ya. Berarti yang lain adalah sinonimnya. Advertisement itu adalah iklan, mempromosikan ya. Kemudian coba lihat promotion. Ya, mengiklankan berarti. Announcement, mengumumkan. Reclaim. Ya. Publicity, yang mana guys? Yang ini ya. Ya, benar. Complete this sentence with the words provided in the red box. The function of blanks is not only to promote products and services, but also to provide information about job vacancies. Click to see the answer. Kira-kira apa jawabannya? Advertisement, money, or hardworking. The function of blah 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 not only to promote products and services but also to provide information about the job vacancies. Berarti jawabannya adalah advertisement ya. Tuh. Okay, I think that's all ya. You can learn about this summary for more information. Thank you for watching and for understanding.